प्रिय बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रातः ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को सादरे निमंत्रण करुच्छी स्वागत करुच्छी। यही कार्यक्रम आपण नियमित देखिबा द्वारा ईश्वर ठारू शिक्षा प्राप्त होउछंती, आशीर्वाद प्राप्त होउछंती, जीवन रे वृद्धि पाउछंती। आमाने सेथिपाई प्रभु को धन्यवाद देउछु। यही कार्यक्रम को अन्य मानक निकटरे बांटिया पाई जत्नवान हुंतु। आपण जेमती आशीर्वाद पाइले से माने मध्य से प्रकार आशीर्वाद पाइबे। से आपण मानकर फ्रेंड सर्कल रे या को शेयर करिया पाई भूलिबे नाही। आपणकर जदि किछि मतामत थाए आमान को देबा पाई मध्य भूलिबे नाही। आमाने आज सही प्रसंग रे आगो को बढ़िबा जे पिलामान को कि प्रकार प्रतिपालन करिबा को हबो। पितामाता भावरे आम्मानकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका अच्छी। ईश्वर ए अधिकार एवं ए अधिकारपूर्ण दायित्व आम्मान को देई अछंती। सेथिपाई पितामाता भावरे पिलामानकर प्रति कि प्रकार कार्य करिबा कथा, कि प्रकार सेमानकर दायित्व तुलेबा कथा ताहा ईश्वरंकर वाक्य आम्मान को शिक्षा दिए। पिलामाने होउछंती आम्भमानकर से जीवंत वार्ता जो मानकु आमने एपरी एक समय एपरी एक जुग मध्य को प्रेरण करुअछु जो समय एवं जो जुग आमे निजे हुए तो देखिबो नाही। कारण आम उतारे से माने से प्रकार समय से प्रकार जुग मध्य रे प्रवेश करिवे। तेबे से समय को से माने आसीबा बेलकु कि प्रकार भावरे बढ़ी थिबे सेटा आम उपर निर्भर करुछि। सेथिपाई आमे कि प्रकार वार्ता करिकी आम्मानकर पिलामान को सही समय काल मध्य को प्रेरण करुअछु। एहा एक चिंतार विषय अटे, एहा बुझिबार विषय अटे, एहा माने जानिबा नितांत जरूरी अटे। कहीं जणे प्रकार कहते एटा वास्तव सत्य जे पिलामाने होचंती से कंक्रीट घोल भली ताहा नरम थाउ थाउ ढला जाए। कारण सुखी गला परे आपण ताहाको आकार देई पारिबे नाही। गोटे कुंभार जिते कौन सी गोटे पात्र तैयारी करे सेते बेले माटी नरम थिबा बेले कोमल थिला बेले से सेतेरे हाथ पुरे की ताकू से जे प्रकार चाहे से प्रकार आकार दिए एवं सेते गोटे सुंदर माटीर पात्रटी तैयारी हुए। किंतु से माटीटी जदि सुखी जीव टाण हो जीव ताहा किछि करा जाई परिबो नाही। पिला माने से कोमल माटी परे पिला माने से घोल होइथिबा से कंक्रीट भली ताकू उपयुक्त समय रे ही आरंभ रु ही ठीक छांचरे ढाळंतु तहिरे सेई छांच अनुसारे ताहार आकारटा रहिबो। बाकी तक समय निमंते थरे जणे अजा एवं तांकर छोट नाती से माने बुलिबा को जाइथिले गोटे पार्क को। आ पार्क रे बुलिबा समय रे गोटे जगह रे देखिले जोठी से फुटपाथ अच्छी से फुटपाथ रे देखिले गोटे जगह रे कुकुरर पाद चिन्ह अच्छी। आउ टिके गला बेलू जड़े मनीषर पाद चिन्ह किछि पड़ी। से पिलाटी अजा को पचारला अजा अजा एटा कौन तैयारी एमती हेइछि ना याकू के गोटे एमती कर देइछि। अजा देखिले एवं बुझाई देले नाती रे एटा तैयारी हला बेले अन्य फुटपाथ अन्य अंश जेमती कि सीधा थिला समान थिला सुंदर थिला एटा भी सेमती थिला। किंतु एहा नरम थिबा बेले गोटे कुकुर ता ऊपर चली जाइछि एवं कौनसी जड़े बुद्धिहीन मनीष से आउ बुझी पारि नाही से ऊपर मुहा हे कि ता ऊपर चली जाइछि। से तो थरे मात्र जाइछि ता ऊपर किंतु तार पाद चिन्ह अवशिष्ट सबु समय पाए रहीगला। पिलामानकर जीवन रे आम्मानकर प्रभाव आम्मानकर गठन प्रक्रिया से प्रकार प्रभाव पकाए। से मानकर जीवन को आमने कि प्रकार आकार देवा को चाहूचु, कि प्रकार रूप देवा को चाहूचु, कि प्रकार भावरे से मान को प्रतिपालन करने को चाहूचु ताहा आम्मानकर प्रक्रिया उपरे निर्भर करुछि। सेथिपाई उत्तम पितामाता भावरे आमे सेमान को प्रभु विषयक भयरे बढ़ेवा दरकार। ईश्वरंकर वाक्य रे एफिसियो तार से 6 अध्याय 4 पदरे कथा लिखा अछि पिलामान को विरक्त कर नाही बरं प्रभु विषयक भयरे सेमान को प्रेम रे प्रतिपालन कर। प्रभु विषयक शिक्षा देकी सेमानकर लालन पालन करे। प्रिय पितामाता
এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ତୁଲେଇବାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଜଗତରେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଗତରେ ବଡ଼ ବିଷୟ କରିପାରିଲେ। 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଆଉ ଲୁଗା ଧୋଉଥିଲେ ନଈ ତୁଠରେ। ଜଣେ ପଥିକ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜଣକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଉତ୍ତର ଥିଲା, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ସପ୍ତାହ ସାରା ରୋଷେଇ ଘରେ ଖଟୁଛି, ଘର ସଫା କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଇଳା ଲୁଗା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇଲେ ମଧ୍ୟ ମଇଳା କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଇଳା ଲୁଗା ସବୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏବେ ଧୋଉଛି, ସଫା କରୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ଧୋଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଓ ମୋର ସପ୍ତାହରେ ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ମୋର ଲୁଗା ଧୋଇବାର ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହ ସାରା ଯେଉଁ ସବୁ ମଇଳା ଲୁଗା ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଧୋଉଛି। ତୃତୀୟ ମା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ପଥିକ ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ମୋର ଛୋଟ 2ଟି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରୁଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଇଳା ଲୁଗା ଧୋଇବା ସେଥିର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା? ସେଇ ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ କି, ଯିଏକି କହିଲେ ଲୁଗା ଧୋଇବା ଏଇଟା ମୋର ବିରକ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଲୁଗା ଧୋଇବା ଏଇଟା ମୋର ନିୟମିତ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୁଗା ଧୋଇବା ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଜଣକୁ ତିଆରି କରିପାରୁନାହିଁ, ହୋଇପାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ, ସେହି ପରିଶ୍ରମ ସକାଶେ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ଅଟନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବିଚଳିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭୂମିକା ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗଠିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପିତାମାତା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କରୁଥିବା ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଜନକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।